नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु पवित्र रक्षाबंधन उपलक्षे ओडिशार अगणित यात्रा प्रेमी दर्शक बंधु मानकु अशेष अशेष शुभेच्छा और शुभकामना। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 27 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर तृतीय रजनी फुलबाणी टाउन रे। आजिर नाटक गोटे सुआ गोटे सारी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउछि तार चलित वर्षर सप्तम कैंपर चतुर्थ रजनी ओडगाँ महोत्सव पड़िया नयागढ़ रे। आजिर नाटक परदेशी फेरीबाली। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर तृतीय रजनी लिंगमार्नी डुंगरीपाली सोनपुर रे। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा धौली आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर चतुर्थ रजनी सन्थपड़ा नुआसाही तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक बापा। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर षष्ठ कैंपर शेष रजनी बालुगाँ तालचेर अनुगुल रे। आजिर नाटक अघरी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 7 रो तृतीय रजनी बोलुओ ढेंकानाल रे। आजिर नाटक तो परी केही नाही। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी छताबर भुवनेश्वर। आज पुणी थरे सेई नाटक विश्वामित्र। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 6 रो प्रथम रजनी महिधरपुर अनुगुल रे। आजिर नाटक सनातनी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर तृतीय रजनी परा बुढ़ापाड़ देवगढ़ रे। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार चलित वर्षर अष्टम कैंपर शेष रजनी गधिढीप नाकटी देउल संबलपुर रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा श्री गणेश आज हेउछि तार चलित वर्षर पंचम कैंपर द्वितीय रजनी बारिहापुर परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक बरसा राती छनका छाती। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 7 रो तृतीय रजनी दुर्गा पूजा पड़िया अनुगुल रे। आजिर नाटक चारि धाम तो पाद तले। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार चलित वर्षर अष्टम कैंपर चतुर्थ रजनी अभिमानपुर नुआपाटणा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक तू बुझी पारिलुनी मते। अपेरा सूर्यवंशी आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 2 रो चतुर्थ रजनी बेगुनिया दुर्गा पूजा पड़िया खोर्धा रे। आजिर नाटक तो सिंदूर रे मु सुंदरी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 9 रो तृतीय रजनी ठकर हिंदोल ढेंकानाल रे। आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चलित वर्षर कैंप नंबर 8 रो तृतीय रजनी छताबर देवगढ़ रे। आजिर नाटक भिलेन। अपेरा खंडगिरी आज हेउछि तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर द्वितीय रजनी जंकिया खोर्धा रे। आजिर नाटक
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ହସ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 7ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାହାଡ଼ ସେପାଖେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପର ଶେଷ ରଜନୀ। ସାପଘରା ବୋଇଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଧଉଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 9ର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାସୁପାଲି ବାରକୋଟ ଦେବଗଡ଼ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ନାଟକ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇନାହିଁ। ଡିକ୍ଲାର ହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜାଁଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଶାଳପଡ଼ା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ଏବେ ବିଜିଏମ୍ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ। ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଅଇଲାସାରୀ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସୋନପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଏବେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।